Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jahu indallah, inal musiina qad ja'u lidhanbi yastaghfiruna Allah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul Innal musiina qad ja'u lidhanbi yastaghfiruna Allah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jahu indallah, innal musiina qad ja'u lidhanbi ya Rasulullah, ya man lahul jahu indallah, innal musiina qad ja'u lidhanbi yastaghfiruna Allah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah.
إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. سووا واعتدلوا، أقيموا صفوفكم وتراصوا، سووا صفوفكم وسدوا الخلل. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صلي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله 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 إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Selamat Pak Dia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa nas'alullah ta'ala maghfiratahu wa sitrah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa malam hari ini kita akan melaksanakan sholat tarawih yang ke-15 kali. Yang artinya puasa akan kita laksanakan setengahnya. Setengah perjalanan akan kita lewati. Ya, setengah ini kita dapat apa? Latihan apa di madrasah Ramadan ini? Di sekolah Ramadan ini apa yang sudah kita dapatkan? Minimal kita dilatih di dalam Ramadan ini menjadi perilaku-perilaku yang lebih bertakwa kepada Allah, perilaku-perilaku yang lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ada ghirah qawiyah, ada keinginan yang kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Panjenengan semuanya ngempet ya dengan berpuasa, tidak makan, tidak minum. Walaupun tidak ada temannya, tidak ada orang, di kamar mandi gak minum, karena kita yakin Allah itu melihat. Itu salah satu upaya kita untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata takwa saja itu harus ada pendamping. Apa pendampingnya? Dikatakan dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian dari bagian orang-orang yang jujur. Ya, shodiqin, jujur. Kenapa jujur itu penting? Kenapa jujur itu menjadi gandengan takwa? Kenapa kok jujur disandingkan dengan ketakwaan? Dikatakan dalam sebuah hadis, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wahai manusia, ya, diharuskan kepada kalian itu untuk berperilaku jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, sementara kebaikan akan mengantarkan kalian kepada surga, kata Rasulullah SAW. Sehingga ya, di sini jadi relevan. Karena kejujuran itu akan mengantarkan kita kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kita kepada ridha Allah untuk menuju surganya nanti. Jujur itu apa sih sebetulnya? Mengatakan, mengikrarkan, melakukan sesuatu sesuai dengan keadaannya, walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, walaupun tidak sesuai dengan kehendak kita, walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, tapi kita mengatakan sebuah kebenaran, itulah yang dinamakan sebuah kejujuran. Harus jujur. Kenapa kok harus jujur? Kan hal sepele bisa dibohongi. Dalam sebuah penelitian itu, kebohongan itu menimbulkan efek domino. Apa efek domino? Terus menerus ya, berantai. Kalau domino itu, domino kecil bisa menjatuhkan domino yang lebih besar. Domino yang besar akan merobohkan domino yang lebih besar lagi, dan seterusnya. Sama kalau orang itu mau menutupi sebuah kebenaran dengan berbohong, pertama dia berbohong kecil, kemudian dia berupaya untuk menutupi kebohongan kecil itu. Kalau kita mau menutupi yang kecil, apakah dengannya lebih kecil? Kan enggak. Mau menutupi sapu tangan, kan mesti harus ditutupi dengan taplak misalkan. Kalau ada taplak mau ditutupi, ya dengan selimut. Selimut mau ditutupi dengan spray yang lebih besar. Maka kebohongan yang sedikit demi sedikit nanti akan menjadi kebohongan yang besar. Dan kalau sudah besar, akan tampak. Tidak perlu dibicarakan, orang akan tahu. Maka di hadis selanjutnya dikatakan, wa'alaikum bil kidbi. Wahai manusia, janganlah kalian berperilaku dusta.
fa innal kidba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya berdusta itu akan membawa kalian kepada suatu keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan keburukan akan mengantarkan kalian kepada neraka. Maka para jamaah sekalian, menjadi penting bagi kita untuk selalu berkata jujur meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita. Rasulullah juga bersabda, qulil haqqa walau kana murran, katakanlah sebuah hal yang benar meskipun itu pahit. Ya. Karena apa? Yang pahit itu bisa jadi obat. Bisa jadi kalau misalkan kita tidak ingin sesuatu, kemudian kita ngomong suatu hal yang benar, ya, yang tidak kita inginkan tadi bisa dibenarkan oleh orang lain, bisa diperbaiki nantinya. Ibarat kita mau ke dokter berobat, sakit apa? Ya kan sakit gigi. Mana gigi yang sakit? Aslinya yang kanan, cuma dia takut, akhirnya berbohong ke dokter. Yang kiri dok. Akhirnya sama dokter dilihat, oh kirinya baik kok. Udah balik saja, insya Allah aman. Apakah yang kanan sembuh? Boten. Tidak. Nah, itulah pentingnya kita untuk berperilaku jujur. Ada sebuah kisah, saya yakin panjenengan juga pernah dengar, bahwa ada seorang pemuda pada zaman tabi'ut tabi'in, ya, ini pada zaman Rasulullah sahabat, kemudian yang mengikuti sahabat, yang bertemu sahabat itu tabi'in, yang bertemu tabi'in tapi nggak bertemu sahabat namanya tabi'ut tabi'in, pengikut para tabi'in. Ada seorang pemuda yang pekerjaannya itu adalah berdagang dari Mekah ke Syam. Syam itu di sekarang Syria, naik unta, ya. Ada barang dagangannya, dia seorang yatim. Kemudian berangkat dengan rombongan. Sama ibunya, dia dititipi uang 40 dinar. 40 emas uang. Akhirnya berangkat. Tapi sebelum berangkat sama ibunya dipesani. Nak, pesan ibu cuma satu. Apa itu, Bu? Dimanapun tempatnya, kamu harus memegang kejujuran. Berdagang jujur, hidup juga harus jujur. Nggih, Bu, sedika dawuh. Berangkat. Dilalai, ternyata sebelum sampai di Syam, sebelum sampai di kota Syria, rombongan tadi ya, dijegal oleh para perampok ya. Perampok ini. Ya, begal lah, dibegal. Ada penyamun, ya, ada penyamun yang mencoba untuk mengambil barang-barang mereka. Ditanya satu-satu, kamu bawa apa? Enggak bawa apa-apa. Nah, dicek ternyata ada barangnya. Nah, pas giliran si anak tadi ditanya, kamu bawa apa? Saya bawa dagangan. Apa daganganmu? Ini. Hartamu apa? Saya membawa 40 dinar emas. Membawa 40 emas. Dicek sama yang pembegal tadi itu, dicek ternyata benar. Kaget yang pembegal ini. Baru kali ini saya menemui seorang pemuda yang dibegal tapi berkata jujur. Kenapa? Ini adalah wasiat ibu saya sebelum saya berangkat, harus berkata jujur. Dan ternyata ya, si perompak tadi itu yang rampok, yang begal juga punya seorang ibu di rumahnya. Akhirnya dengar nasihatnya ibu dari si anak tadi, dia terenyuh hatinya. Dikembalikan lagi semua barang-barang yang dibegal. Dan apa yang terjadi? Yang pembegal tadi bertaubat. Jadi bisa jadi kejujuran kita itu akan menjadikan kebaikan tidak hanya untuk kita, tapi di sekeliling kita, lingkungan kita. Maka kebaikan, kebenaran itu harus kita tampakkan meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kalanya apa yang kita cintai, kalau katanya Allah, kadang-kadang apa yang kamu suka wahai manusia itu jelek untuk kehidupanmu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan bisa jadi hal yang engkau benci itulah yang baik pada kalian.
karena Allah yang maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Maka kita sebagai hambanya pasrahkan semuanya kepada Allah ya. Kita lepaskan semua urusan kita kepada Allah. Kita serahkan semua apa yang kita miliki hanya kepada Allah, agar Dia yang menentukan apa yang terbaik untuk kita. Semoga kita dan keluarga kita semuanya dicatat sebagai orang-orang yang minas shodiqin, dari orang-orang yang jujur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu la ilaha illallah. Allahumma sholli alaihi ya Rasulullah. Di sholat witir nanti yang terakhir kita akan kunut. Sholli sunat tarawih raka'ataini bi'idznillah ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها أين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن
ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا بالإيمان الكاملين وللفرائض مؤدين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولأفك راجين وبالهدى متمسكين وعن اللغو مؤردين ومن النعمك شاكرين وعلى البلاء صابرين وتحت لواء سيدنا يوم القيامة سائرين وبحور إن متزوجين ومن سندس وديباج متلبسين ومن طعام
طعام الجنة آكلين ومن لبن وعسل مصفى من الشاربين بأكواب وأباريك وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل الله وكفى بالله عليما اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشريفة المباركة من عبادك السعداء المقبولين ولا تجعلنا من أشقياء المردودين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل عليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته همالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله. لا إله إلا الله. اللهم صل عليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين المسلمين في كل مكان اللهم انصرهم وآمنهم في دولتهم اللهم فد بلادنا إندونيسيا وسائر بلدان المسلمين واجعله بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء يا أكرم الأكرمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار آمين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك لسانا ذاكرا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا متقبلا ونسألك دعاء مقبولا ونسألك عملا صالحا ونسألك الصحة والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك شكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم دكسنا يا الله يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة
فرضا لله تعالى Allahumma sholli alaihi. Ampun. Kawan. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذرياته وعلى بيته ونصر إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها وصل إلى جميع آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولأساتذتنا ولذوي الحقوق علينا ومن أحب إلينا ونوصل إلى جميع قضاء حاجاتنا حاجاتكم وقضاء من سهم وأسهم في هذا المسجد شأن الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين
لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم مؤرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقتل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du, fa nas'alullaha ta'ala maghfiratahu wa sitrah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di malam ke-15 ini kita masih istiqomah untuk mengkaji salah satu kitab fikih klasik dalam rangka thalabul ilmi. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berangkat untuk nyari ilmu, diniatkan thalabul ilmi, maka Allah akan mempermudah jalannya nanti untuk ke surganya. Karena thalabul ilmi itu termasuk jihad fisabilillah. Kalau punya anak panjenengan dipondokkan, anaknya dari masuk pondok sampai lulus itu jihad. Tidurnya jihad, makannya jihad. Maka beruntunglah panjenengan semua yang memiliki aset-aset anak-anak untuk celengan akhirat nanti. Karena anak itu nanti salah satu investasi jangka panjang. Di saat kita kabundut, doa anak yang terus mengalir. Maka harus kita syukuri dan kita rawat dan kita bimbing dengan baik. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memberikan kita suri tauladan dari hal-hal muamalah, ubudiyah, rububiyah, dan semuanya dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, sampai cara berpakaian, ya, berumah tangga, cara berperang, menghadapi musuh, taktik strategis, dan semuanya diajarkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, memasuki bab selanjutnya yaitu fi tajhizil mayyiti, yaitu pemulasaran jenazah. Di sini tidak dijelaskan secara spesifik satu persatu, tidak, tapi langsung beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam ngurus jenazah. Salah satu kewajiban kita apabila ada saudara kita yang meninggal, ya, maka 4 hal ini menjadi wajib. Apa saja itu? Yang pertama adalah memandikan, yang kedua mengkafani, ketiga mensolati, dan yang kelima menguburkan. 4 hal ini wajib fardu kifayah. Kalau satu orang sudah menangani ini, misalkan Pak Agus di sini biasanya, ya, kan Pak Agus ngopeni jenazah, atau Pak Sultan, satu orang saja, ya, ngopeni jenazah. Karena mungkin di sini dekat sama bandara ya, kan seringnya katanya di Incon di sini memulasari jenazah. Tapi kita doakan semoga kita semua saudara-saudara kita di sini sehat walafiat semuanya, kembali ke rumah dalam keadaan sehat selamat. Nah, itu kan yang diharapkan. Tapi qadarullah, kalau misalkan Allah berkehendak, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang nyawa itu pasti akan ada ajalnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah tiba, enggak ada satu pun orang yang bisa memundurkan atau memajukan walaupun 1 detik. Nah, itu kan dijelaskan oleh Allah. Kalau udah waktunya, orang yang sehat bugar, fitness, marah-marah, sakit, nah, iya. Ada yang sakit, ada yang suka fitness. Ada yang sakit tahunan enggak sembuh-sembuh, nggih, enggak mati-mati. Kapan mati wong iki gitu kan sampean. Nah, sampai suwe seperti itu kan ya. Ada yang sehat walafiat, habis makan, istirahat, tidur, enggak bangun lagi. Nah, itulah namanya ajal, tidak ada yang tahu. Maka kita diminta oleh Rasulullah itu, ya, apa itu? I'mal lidunyaka ka'annaka tahya abadan. Kerjakan urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Ya, wa'mali akhirataka ka'annaka tamutu godan. Tapi untuk urusan akhirat kenceng juga, seakan-akan kita mesti besok. Nah, agar apa? Agar imbang urusan dunia dan akhirat. Al-hikayatul ula, kisah yang pertama, fi kaunil ghasili aliman. Nah, ini untuk yang memandikan. Orang yang memandikan mayit itu harus orang yang paham bagaimana cara memandikan jenazah atau mayit. Dakhala rajulun al-qaryata,
ada seorang laki-laki masuk ke dalam sebuah desa. Wa yadhunnu ahluha annahu minal ulama. Karena bacaane alim. Orang itu kan menilai penampilan seseorang, menilaikan seseorang dari penampilannya. Maka kalau kita berpenampilan bagus, orang akan menganggap kita profesional, pinter. Maka disunahkan kita berhias yang baik, pakai baju yang menarik. Karena orang menilai 80% itu dari pandangan pertama. Orangnya rapi, bersih. Kalau waduh, ambune lebus, kan enggak anusannya. Bajunya compang-camping, penilaian orang udah buruk. Lah, ini ada orang laki-laki berpenampilan ganteng, bagus, masuk ke dalam sebuah desa. Wa yadhunnu ahluha, dilalai para penduduk desa itu menganggap orang yang baru datang tadi itu, pendatang tadi, minal ulama, adalah seorang ulama, orang yang alim, ahli fikih. Fa amaruhu ayyugossilal mayyita. Dilalai di desa tadi itu ada orang yang meninggal dan enggak ada yang bisa memandikan jenazah. Karena dikira yang bersangkutan itu adalah orang yang alim, orang yang bisa, orang yang paham ilmu agama, akhirnya penduduk desa wadul minta bantuan kepada orang tersebut untuk memandikan jenazah. Fakana la ya'rifu kaifiyati ghusl mayyit. Dia terlanjur malu. Ya, udah ngaku alim, udah ngaku iya saya seorang santri, iya saya seorang ahli ilmu. Ternyata diuji oleh Allah dengan apa? Dengan adanya mayit. Ketika para penduduk desa datang minta bantuan, gupuh dia, bingung karena tidak pernah tahu, tidak pernah belajar bagaimana caranya ngurusi jenazah. Falamma ghassalahu saqatal mayyit. Nah, akhirnya karena kadung malu, akhirnya ya wis diterima aja. Nah, tradisinya di Arab yang memandikan mayit itu biasanya keluarga. Ya. Begitu juga orang Islam kita, kalau misalkan ada keluarga kita yang meninggal, kalau laki-laki misalkan ayah kita, ya kita sendiri yang mandikan gitu, sama saudara-saudara laki-laki. Kalau ibu ya saudara perempuan kita yang mandikan. Nah, selama ada perempuan kita nggak usah ikut kalau ibu. Nah, kenapa? Ya kan ya mesti melihat auratnya ibu kan, itu gak bagus walaupun anaknya sendiri. Kalau ada yang saudara perempuan, yang perempuan gitu. Tapi kalau ada yang laki-laki yang meninggal, ya kita yang memandikan. Minimal kalau di tempat saya di bangku. Ada yang taruh di dipan, di ranjang gitu, ranjang khusus jenazah untuk dimandikan. Lah, laki-laki tadi itu tuh tidak pernah belajar cara mandikan mayat, akhirnya ditaruh saja gitu. Kalau dulu kan nggak ada meja khusus kan, ditaruh di mana? Dulu tuh kayak ada papan kecil saja, ya, mungkin segini, bukan dipan, nggak seperti dipan, kecil. Karena kayak kursi, kayak dingklik. Karena orang memandikan mayat dulu didudukkan gini, terus perutnya agak ditekan untuk mengeluarkan kotorannya. Lah, ketika memandikan, karena nggak tahu ilmunya, akhirnya mayatnya gelundung, sakoto, ya, jatuh mayatnya. Ya. Wadakhala majrol ma, lah gelundungnya itu ternyata ke peceren, ya, ke aliran kecomberan itu, ya. Akhirnya bingung yang laki-laki tadi itu, gimana ini? Nah, mau ngangkat berat. Ya, gak kuat. Jenazah itu kan semakin kalau udah meninggal kaku, berat. Orang yang di luar menunggu, ini mana? Kok gak selesai mandikannya? Nah, akhirnya dibuka tabirnya, tirainya, hijabnya itu dibuka. Akhirnya apa? Cari alasan orang yang memandikan tadi. Gimana ini biar orang-orang percaya, tetap percaya kepada saya. Nah inilah. Kalau satu ngaku ya bohong, misalnya bohong, gak punya ilmu kan, ngaku ini punya ilmu. Karena penampilannya bagus, ada orang percaya. Akhirnya apa? Nutupi bohong kedua. Apa itu? Yang tadirunahu fil khadi. Walamma fatahul bab, ketika orang-orang membuka pintu,
Qala lahum khaifan, dengan takut dia ngomong, apa itu? Mayyitukum hadza waliyun min auliyai. Nah, mayatmu ini tadi yang meninggal, jenazah itu termasuk wali gitu. Min auliyaillah akhadahul malaika ila sama. Nah, apa artinya? Malaikat mengangkatnya ke langit. Kan dibuka loh, mana jenazahnya? Karena udah gelondong kan tadi. Nah, mayatnya diangkat malaikat ke langit. Kalian tunggu dulu di luar. Akhirnya apa ya? Tetap harus diambil lagi sama dia. Ya, dimandikan lagi. Akhirnya hanya satu orang di antara para ahli desa yang mengetahui kejadian tersebut. Ya, meminta pengakuan pada laki-laki tadi. Ya, beneran nggak kamu udah pernah belajar seperti itu? Akhirnya dia mengakui kebenarannya. Inilah para jamaah. Ya, korelasinya dengan apa yang saya sampaikan tadi, kebohongan kecil itu bisa mempengaruhi masyarakat secara luas. Ya. Dan kalau misalkan kebohongan yang kita lakukan itu hampir diketahui orang lain, pasti kita mencari celah untuk menutupi kebohongan kecil itu. Dengan apa? Dengan berbohongnya lebih besar lagi. Dan kalau nggak dihentikan, ini akan menjadi rantai setan. Terus berbohong. Dan itulah yang menyebabkan kita tidak baik, menjadikan kita terjerumus dalam keburukan. Ya, maka hindari. Ya, kalau lebih baik berkata yang jujur meskipun itu menyakitkan. Nah, maka kewajiban kita satu, memandikan jenazah. Setelah dimandikan, diapakan? Dikafani. Kalau ada kainnya, laki-laki 3 helai, 3 lembar kain. Kalau perempuan 5 lembar. Tapi kalau nggak ada, 1 cukup. Nah, kalau bisa putih, sunnahnya kita mempersiapkan kain kafan kita sendiri. Kapan? Sekarang. Mas Andi pun nggak ada kain kafan. Ada harungnya. Nggih, itu termasuk dari sunatullah kita mempersiapkan, ya, persiapan kita. Misalkan apa, wasiat, ya Mas Ari nanti kalau misalkan kafannya udah tak siapkan di lemari. Nanti kalau ada saya meninggal, tanah untuk kuburanku di sini. Itu termasuk daripada sunnah. Ya, kita menyiapkan segala perlengkapan kita. Kemudian setelah mengkafani, mensolati, ya, disolatkan. Setelah disolatkan baru dikuburkan. Nanti akan ada pembahasan dari ketiga ini. Jamaah sekalian, 4 hal ini kalau mayitnya dalam keadaan normal. Normal apa ya? Mati sih biasa. Tapi kalau syahid karena perang, syahid akhirat, yang dilakukan cukup 2. Mensolati dan menguburkan. Syahid akhirat itu apa saja? 1, perang fisabilillah. Seperti saudara-saudara kita yang di Iran itu kan perang melawan kebatilan, Donald Bebek, ya kan? Nah, melawan Zionis, Israel. Nah, akhirnya apa? Banyak yang gugur, banyak yang menjadi syuhada. Lah yang meninggal karena perang itu dinamakan mati syahid akhirat. Nah, syahid akhirat tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani. Nah, terus dikuburkan dengan pakaian yang melekat ke bajunya. Ya, langsung. Darahnya ya biarkan. Nanti bangun dalam keadaan seperti itu sebagai saksi. Darahnya akan wangi. Ya, di akhirat seperti itu. Yang kedua adalah orang yang muhrim, orang yang lagi ihram, umroh ataupun haji. Kan kalau umroh kan kita pakai 2 letokan, buat sarung sama ini. Kemudian adalah ketika tawaf ke pundut, atau ketika sa'i ke pundut, ketika wukuf ke pundut, ketika mabit di Muzdalifah atau mikot atau apa, lempar jumroh, meninggal. Nah, mereka yang meninggal ya, itu tidak ditutup jenazahnya, tidak dibungkus. Jadi kalau hajian itu
Ya, semoga kita semuanya diberangkatkan haji oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan akan lihat orang-orang itu ya tergeletak di jalan, yang meninggal taruh di jalan, enggak ditutup. Ya. Nanti akan ada petugas datang mengambil jenazah-jenazah tadi. Ya, nanti akan disolati di Masjidil Haram. Nah, kalau ada yang pernah lihat di YouTube itu mesti setelah sholat fardu mesti sholat jenazah. As-salatu 'alal amwati yarhamukumullah gitu. Mesti setelah sholat fardu adalah sholat jenazah. Dan yang meninggal dalam keadaan masih berihram dikuburkannya dalam keadaan pakai baju ihramnya. Kenapa? Nanti akan ketika dibangkitkan oleh Allah, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan mulabbiyan. Labbaik Allahumma labbaik, melanjutkan talbiyahnya. Itulah syahid akhirat, dua saja. Yang syahid dunia tetap harus dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan. Contohnya syahid dunia, ibu yang melahirkan anaknya meninggal, ibunya itu yang meninggal, kan syahid. Atau orang yang meninggal karena tenggelam, syahid dunia. Orang yang meninggal karena kebakaran, syahid. Meninggal ketabrak, meninggal karena sakit perut, ya, kanker perut, kanker rahim dan sebagainya. Nah, itu syahid dunia. Tetap yang 4 ini harus dilaksanakan. Tetangga saya meninggal, Pak, tapi ya nggak diapa-apakan. Kenapa? Orang Kristen, nah, atau non Muslim. Gimana? Kewajiban kita 1, menguburkan. Oh, jadi jarno, batang, ya. Nanti ya bau. Ya, itu tugas kita hanya menguburkan. Perkara di rumahnya ada dimisahkan, diapakan, nah, itu selama tidak ada yang seiman dengan mereka, ya, kita nggak perlu. Orang Kristen kita harus ada dari peti, dikasih salib, harus didiamkan 7 hari, kan nggak harus seperti itu. Nah, selama tidak ada orang yang saya keyakinan dengan mereka, dia meninggal, dia langsung dikuburkan dengan cara yang layak, ya, karena dia tetap manusia. Ya. Sampai segitunya Islam detail, ya, memperlakukan manusia lainnya, walaupun tidak seakidah, walaupun tidak seiman. Karena dalam konteks persaudaraan Islam itu ada 3. 1, ukhuwah Islamiyah, saudara sesama Islam. Pulau panjenengan semua ini kan disatukan karena saudara seiman, ya, Islam. Yang kedua, al-ukhuwah al-wataniyah, ya, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Walaupun kita tidak seyakinan, misalkan kalau ada saudara kita yang non Muslim, misalkan yang Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, mereka tetap saudara kita. Ya, seapa? Sebangsa setanah air. Kan kafir. Ya. Ingat, dalam konteks kebangsaan, kafir itu ada 2. Kafir dhimmi, kafir harbi. Kafir dhimmi, mereka yang hidup berdampingan dengan kita dengan penuh toleransi dan guyub rukun, gotong royong. Maka katanya Rasulullah, ya biarkan hidup. Zamannya Nabi di Madinah banyak orang Yahudi. Dan Nabi melakukan mereka sebagaimana saudara. Karena apa? Mereka guyub rukun, baik-baik saja. Beda lagi kalau yang kedua, kafir harbi, yang memerangi, ya, yang mau, ya, kayak misalkan Israel itu kan, ya, maka harus dilawan di situ. Israel itu kan, ya, maka harus dilawan. Ini saja para jamaah yang bisa saya sampaikan. Paling tidak di antara kita itu ada yang bisa tajhizul mayyit, memulasari jenazah. Untuk saudara-saudara kita, untuk keluarga kita, ya, pengetahuan secara umum saja. Jazakumullahu khairan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad